Shit, layo ko. Ay, nagtanggal ng NB. Asan? Nag-spread Tingnan yan. mo. Nag-spread. Ayun na, ayun na. Spread. Yo, DPS Southwest, palumi. southwest. Mag-southwest DPS palumi. Yo, peng ako occult pag Ah, yo, detox ko front. Yo, come on. wala pang DA wala pang DA. Naka-NV pa. Ay, Wala, nag-dismount wala. natin, dismounted na dito. Dismounted. There, Okay lang. dismounted ah. Stay here, DPS only. Detox you can go Ito, in front. ikot ako. Hayaan nyo. Ay, let them dismounted in dyan, Chen. shot, let them in shot. Sige lang. Dismounted dyan, Chen. Ikot ako. Ito ang color na Las Chilis. Sabi mo pagka malapit na Chen, Chen, pasok ka muna. Natatakot yun sir. Wala si Bot. Simimili sila, may range niya. Range yung ibang Kalma DPS. lang, Chen. Kalma. Ilan DA? Tara, nag-OC na sila, Buster ah. 1 DA Ayan na na. lang. Day 1, day 1, day 1, day 1. Nag-OC na sila? Hindi pa. Hindi pa, hindi pa. May iba. Yo, DPS nag-OC? on me. Narinig ako. Stairs to Tira, guys, abot mo to, stairs to tira. guys. Sa, deep ka sa tower, abot to. Magdidip tayo, wait lang, may GA. Yung GA natin pa. Yeah, sige, GG ko. Yo, boss, be ready wait, stay here. Yo, boss, be ready in the west deep west. Ayan. Deep west in 3, 2, 1, deep west. May guard rin yan, Dino ko kayo. Ay, hindi namatay. Puta, nagigil sa akin. Yo, pahila ko yung front. Oh, siya natin. Sige, ka-guardian ko kay Tir. Yo, deep, OC. Ngayon. DPS on me. Yo, pull mo sa north, Okay. ng gate. Yo, boys, we're gonna engage north of the gate. 3, 2, 1, north of the gate. Patay yan. Bang. Uy, gago, boy. Wala nang giga yung J nila. Yung Zinreiki. Wala nang J yan. Ay, wala nang giga. Uy, sino yan? Pero may J pa. Pogs. Oy, wag kang mag-dip. Pogs. Oy, Pogs, sige. Sunday, Pogs. Nice Sige chill, lang. nice chill. Wag ka na mag-dip par. Pag mili ka, wag ka na. Wag kang lumabas. Ayaw mo sa Chan, gusto ko Ayan, atakin malang- yung GA, Chan, gusto ko atakin yung GA mismo. Okay. Sa north ng gate. Yo, boys, ready, north of the gate. Shallow in 3, 2, 1. Patay Patay. yun. Okay, wala tayong problema. Let's go. Magka-counter sa'yo, Chen ha. Ingat, Chen. Sige lang, nakaloka. May enigmatic sila, no? Your talk ng enigmatic. Tula ko, Chen, para makalot ka. Gusto mo? Yo, boys, DPS, we're gonna do from here, okay, straight southwest ba yan? I-dip natin i-dip natin close to the gate, okay? Be ready, boys, southwest, in 3, 2, 1. Naka-cleric. Okay, Ay, looking. Headbuttin natin pag Log. Engaging. Wala pang cooldown. Ilan? J setup at least. J setup. Wala akong J ha. Wala. Chin, pasok ko ba, Chin? Si Sana, Pasok ayun. ko, Chin. Tapos ba, northwest in 3, 2, 1, northwest. Ay! Almost. Mamatay ka, Chin. Sige, balik ka lang, Chen. Tinula ko, Chen. Oh, fuck. Wala nang Yo, giga. DPS on me, DPS, tapos sabay 1 healer. DPS on me. Okay. Sunod ka sa akin, DPS only. Saka ano. Yo, boss, ready, west Deep west in 3, 2, 1, deep west. May Walang cleric yan, no? gago. Walang Roll cleric jacket, yan, please. Ako na. Parang ito ata color na si Budkra. Budkra or si Chilis? Parang si Budka. 80% ah. Oh, parang offensive tank to nila si Chilis. Yo, boys, take. Oh, wait, bigyan ko lang. Tinok. Glance, Sige lang, sige lang. Pas up the gate. 3, 2, 1. E! Uy! Oy, di nyo kapag-drop na. Hello. May enigmatic. Wala tayong life curse? Meron ba? Meron, sige, Jitsu. Yo, same thing, we're gonna hit, same side, Same. Wala akong GA, Meron ako. Okay. CD pa. Yan, nakikita mo yung sa north ulit. Pusa natin. Guys, pusa natin. Pinatay yung GA. Doon tayo mag-gate. Yo, boys, ready, north of the gate in 3, 2. After GA, 3, 2, 1. Sige lang, Chen. Buhay ka, Chen. Okay. Wala ko. Ano? Mana. Sige, wala nang clerical yung yung... May giga na ako. May Ano? looking yung Jacket. Sige, 59% pa yung gate. 50 pa. Tagal pa yan. Yo, southwest of the gate, Deep southwest of the gate in 3, 2, 1. Southwest, Chen. Ay, southwest. Kala ko, Ano ka ba? May bad na. Sabi ko southwest, hindi northwest. May engage na yan. Careful, guys. 40% na. 40%.
Mana. 30 now. 30, 30, 30. Yo, Yo, dead looking, guys. Lapit kayo sa akin, defense lapit kayo. Abot natin itong north lang, walang magbubut Jayco, sa akin. Jayco. Hindi, wag mo, GA mo yung south. GA. Di ako babala sa south, ako babala sa south. 2, 1. GA. Nag-engage na. Eh, nag-miss sila, nag-miss. 20% tira. Ito na ko na. Ah, 20. Yo, be ready to stop him, ah. Yo, boss. Sige lang, sige lang. Shallow, ah. Pwede ka mag-engage pag ano, pag pumasok. Patayin natin to, pagka nag-broken yung gate, ah. I need defensive hero, okay? Defensive, Ah, gate. di mo na ako. May pass pa tayo. Yo, boss, be ready. Ito the gate in 3, 2, 1. Di mo. Sige lang, na Jayco. Nice one. Oh, click now. Nice. Patay isa. Nice, sige. Palay, Yung ay, dyan, pahil. lang stay there. Yo, Sige, DPS sige. follow. Ah, DPS sige. follow. Pahil lang kami sa ano sa front Heal nyo, Pahil, sila. pahil. Paulen lang dito. Inching up sila. Paulen lang dito. Papasok nyo, sabi nyo, nakapasok na ba ng first gate? Nasa north Di pa. kami. Pwede. Mag-dip ka, then south. Okay, first Straight gate, south. boss, ready, Dip the ka, first dip gate, ka. ready, the first gate in 3, 2, 1, first gate. Please, mag-shoot again. Oh my God. Looking sila, engaging. Na Jayco. Yo, Master Chief, balik ka na. Same thing, first gate ako, base, walking. Boys, ready, first gate, 3, 2, 1, Chin. first First gate. gate, Chin. Nice one. Okay nga. Yo, magraranto. Pamana. Sige, sige, ingat kami. Yo, careful guys. May engage yan. Wala akong GA sana. Pili pa mana. Okay. Ano? Pwede pa mana. Walang mana. Tama na daw guys. Pa-drop Wait daw. lang, papunta na yung mana. Pwede ka mag, Ayaw na, okay. ano dito, Ter. Mag-hold ka muna Sige dito. lang. Hold mo lang. Lungin pa sila. Lungin pa sila? Ilan ba di yung... May engage na yan. Wala. Ay, may trap pa di. D7 pa pala to. Sige, boss, biret. Di, atin yan, Tayo yung natin Game tong 7. Southwest in 3, 2, 1, color sa color. May GA na ulit sila. Sige lang. Kung na Ngayon lang namin nakita. Ay, ikaw pa rin, GA, sorry, my bad. Yo, Sige na, Jayco. Demon. Wala akong GA ah. Hold down. Wala 10 Wala seconds ka. yung GA ko. Ready, west, hard, deep west in 3. Malayo ah. Wala ka. Pero abot yan. Abot yan. Abot Arby ko. Di ka pala dito, okay mo lang. Jacket isa. Yo, be ready, isang... Wala rin nakawala. Dito, mag-open ang Wait lang, Dito. 10 seconds. second party daw, 5 second party yun. 10 seconds pa. 10 seconds. 10 seconds. Ang... Walang jacket. 10 seconds. Nawala yung GA nila. Wait lang. Ay, ito. Gina. Si Drake eh. Nasa northwest yung GA. Wait eh. Ako na maglulok. Ako na mag-GA nun sana. Diff ka na. Mamark. Sige. Yo, Lumalo yun. defense ka, Mark. Stay lang kayo sa sisters. Kaya Demon. Ano eh, pang-hunter na ba natin second gate na ito? Yo, Oh. Naglag. 3, 2, Sige, na Jayco siya. Na Jayco yung GA nila. Oh. Guard run guys, guard run sa DPS. Naglag. Guard run in the front guys. Naglag. Shit, tumawag. Ako naman naglalag. Yo, be ready pa open ako ng... Wala akong GA ah. May chest. CD pa. Nagdam, open mo na yung chest. Kunin mo yung silver. Okay na, okay. Naglag. Yo, Yolo. shallow kasi 3, 2, after GA, 2, 1. Head helmet guys. Long cooldown ako sa GA. Sorry. May withdraw. Net 10 helmet seconds, net G. helmet. Net helmet guys. CD pa. Dami palang namatay sa akin. Dahil bungo. Madami. Nagre-regal lang yan. Ah. Wait, naglalag ako. Naglalag nga. Shit. Naglalag nga. Yo, fake boots, northwest, west, fake boots in 3, 2, 1, fake boots. Wala. Nag-react. Okay na, mga Gamit ko na ito, tira. Oo, nag-pick ako. Yo, boss, Tulungin sila. bigay po lang. Sa north ng gate, sa may... Meron. Sa sword in 3, 2, 1, sword. Patay na naman siya. Patay. Oo. Ah! Oo. Ang lag. CD pang boots kasi. Sorry. Hindi, no need na yan pag gano'n. Lapit lang kayo. Hanggang dito, guys, abot nyo yun, no? Di ba? Pag dito kayo. Sige. Sorry. Remember the range, guys. Remember the range. Yo, bigay pa lang. Okay niya na. Inching up pa, inching up. DPS follow me. Follow me. Yo, GA set up, boys. Ready, north in 3, 2, 1, north. Okay, may guard doon. Ay, tangina na. Bangga ako. Bilang, get your cooldown yan.
Pamana. yan na ako dyan. Masabi ako pagka walang GA yan. Pagka gusto ko lang GA. 3 seconds ako, 3 seconds. Wait lang. Ay, may 5 gate sila. seconds, 5 seconds. Okay. Maglulok ako sa J nila, i-J ko. Dalawa na Yeah. GA na. Ah, Sabi si ako, Sana na pala. Sige, sige, sige. Sige, cleanse, sige. Wait, Okay. ako muna. Oh shit. Okay. Yo, boys, Na-drop ready? ko, Jay, ko, ah. Sa sword ulit sa sword. Nakita niyo yung sword In 3, 2, 1, sword. Nakita ka? Ano? Nag-blink ka? Uy! Ay, Ayun, yan, okay lang yan, okay lang yan, okay lang yan. Pero sa... Sige. Boys, bigyan po. Diman, DPS follow me. Jane ako. Jay ko ba? Jay ko ba? GA set up. Yo, boys, ready? Shallow. West, northwest. 3, 2, 1, northwest now. Kaputa na, GA ako! Sir, sa second gate na tayo. Mawawipe to, mawawipe to. Yo, boys, come. Second. Second gate Yo, na yan. press na pa ako DPS. Camera DPS at this wall. Eh, pass step up nyo sila guys. Dito lang kami sa labas, Tier. Yo, pass. Ano na kayo? Let them in. Natatakot tuloy sila. Sabihan, may mic ka ba, no? May mic ka ba, Miko? Kung ilang stock mo? Pwede kami mag-engage sa'yo eh. Oo, sa Juggernaut mo. Yun, sa southwest tayo, southwest behind the wall, nakikita nyo itong sa shield ulit. Ready, after GA in 3, 2, 1, Ah. Anak Mike. Ayun yun yan! Engage Ang bagal ng witchwork. Engage yan si Sen. Oy, witchwork, bilisan mo witchwork. Kailangan yan. CD rin sila, CD rin sila. Wait, 5 seconds, 5 Chen, seconds. ingat. Malap, tumaga sabi. Wala. Okay na, G na, T. Dahil sa bagay ka fight. G. 90%. Yo, Pax GA mo yan, mag-engage ako. Sige. Ayan. Yo, boys, in the gate in 3, 2, Go, go. 1, gate. Nice one. Nice! Yo. Pamana, Careful, pamana, careful. They have pamana, engaged, pamana. guys. Ready to catch them out. Sige, cleanse ko, may cleanse ako. CD pa. Wala akong J sana. Pamana. Jay ako. Jay ako. Let's go, be ready to catch them, boys. Sige lang. Jay ko ba? Jay ko Sige, ba? G na. Mag-engage yata sila. GA set up now. Sige, walking. Get helmet. 2, 1, GA, boys. GA. Fucking ng guard. Oy, looking. Pwede pa yun. Yo, they looking. Defense up. Dimon. Nice. Yo, he's in the front, guys. Easy, hindi puno pa ano mano mo ah. Long cooldown sila. Find me. 4 seconds. Boys, ready. Northwest Kami, deep tira. DPS, ready. Northwest deep tira. West in 3, 2, 1. Ang ina na yan, hindi ako galaw. Wala kang attack, Chen. Hindi ako makagalaw, Naruto ko. Meron na ulit akong J. Meron na ulit akong J. CD lang, CD. Okay. CD pa, mana. Yo, CD pa. stabilize tayo. Looking. Ay, man. Thank you. Sir, J. yung... Bigyan po dyan. Take care. Oy, DPS, follow me. DPS, follow me. Dito, dito yan, Tier. Go, northwest. Jay ko, 3, Jay ko. 2, 1. Northwest. Oy, na-GA kami. Jay ko. Wala. 10 seconds may cooldown sila. Pero patayin mo nga yung ano, yung J na yan. I-J ko yung main zard nila. Ayun, yun sa west. Yo, DPS, follow Looking me. sila. Yan, hatake mo yung GA ulit dun sa north. Yeah. Eh, Layo. Going back, ha? Sige, may open Going back, ha? Lupol tayo. Sige. Follow ko ron. Yo, One boss, screen, deep so. west. Sa GA in 3, 2, 1. Deep west. Ayun, Sige lang, nakalok kami. Ready, Dimon. Oy, Ready, na-GA Dimon. kami. Sige, wala pa, not yet, Okay guys. na. Go back. Nag-drop ako. a little bit. Stay here, run, boys. Yo, may D-tanks. Don't go deep, guys. Come back. Huwag kayo masyado, mga one screen away lang. Yung tipong pag nag-boots kayo. Royal pa. May engage yan, ha? May engage yan. Mag-stack ka na yung Juggernaut. Go stop, Juggernaut. Din tayo pag kami ako. Yo, boys, Mag-fake bigyan kayo, ko tapos yan. pag may Bigyan ko stop. yan. Shallow yan. Sige lang, na-cleanse ko. Yo, DPS from southeast. May J, ha? May J sa south nyo. Look, in 3, 2, 1. Ay, gago ka. Sa J ka pala mag-engage yan. Patay pa rin siya. Namatay. Gini ka Patay siya pa eh. rin. Life kasi namatay. Bigyan ko guard dun. Wala akong J. Looking sila. Ay, Yo, engage, looking. Sige lang, na-cleanse ko. Na-cleanse ko. Wait lang. Ang CD. West deep tier. Yo, but wait. May J yan. Ay, Ay, nice. Nag-J. Go back north isa, Ina-G. Dalawa na GA nila. Okay. Diyan kaya mo i-pull yung yung southwest. South. Yeah. Yo, boys, ready, Lopez ha? Ready, Lopez.
1. West na. Yung isang J nila si Morphe. 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 Putang ina, tatlo ka GA. Oh, yan apat GA Sige, guide dito. mo yan. Dalawa sa Eh. dalawa sa kanila. Doing good, Sige. guys. Doing good. Ikaw kanina ka pa. Ayaw mo rin full team. Pwede ka mag-misdip dyan, pero J ko yung J nila sa Northwest. Sige. Yan, dyan ka. Flower. Boys, ready. West deep. In 3, 2, 1, west deep. Yan, Chen. Yan, na-GA kami, na-GA kami. J, Papax. Chen. Wait, defense up na front. Nice Nice. one, nice one. Chen, pag nag-attack ka, wag sa main zone nila, mag-guard run yan, di mo ma-attack yan. Yung sa malayo, yung sa south. Yung backline Yun yung yung atake hinatak mo. ko eh. Wag yung sa backline ng southwest nila, kasi mag-guard run nga yan, di mo ma-attack yan. Sige. Pax, i-GA mo nga to GA nila. Engage ko. Sige. Wait. Dito southwest. Ay, ito, pwede na yan. Ay, go. Yun. Ay, Mercy, nakamercy siya. Okay. Yung isa pang GA natin, pwede mo dito isa. Si Sana. Meron. Yung sa south daw. Southwest. Na diamond. Murphy, si Murphy. Murphy. Yo, meron di kay Murphy in 3, 2, 1. Ay, sorry. Wala. Wait, that's a fake, guys. That's a fake. Yo, wait. Engaging na. Potion, guys. Potion. Nice, Demon. G. Ikot eh. Wow. Okay, ayan. Ay. Guard run. Murphy kay Murphy in 3, 2, 1. Murphy west. Na. DPS, Guard hello. dyan, guard. Together, hello? Hello? Baga ng DPS. Hello, DPS, hindi kayo nagliliparan. Pera lang kay Gwen, okay ka lang. Walang po lang. Yan na. Sige, may cleanse ako. Fake lang yun. Wait lang, CD Yo, pa, guys, CD. we're gonna do fake west. Fake boots west, okay? In 3, 2, 1, fake Uy, boots. nag-engage. Ay, gago, namatay ako. Okay, namatay. Namatay. Wala ko. Ba't ako namatay dun? Servers natin. Sorry. Oy, Gago. Yo, boys, ready on the north sa skull in 3, 2, 1, skull. Ayan. Matayan. Please, patay na lang. Baga ng DPS. Yo, may engage na yan, guys. Looking. May engage na yan. DPS comes out, isa little bit. Yo, dito kayo, diyan kayo sa second game, but Yo, engaging now. Yes, Demis. Northwest in 3, 2, 1, northwest. Ayun o, puking ilang yan. Na-GA ako. Yun na naman yan. Na-GA. Ter, mag-second gate ka nga muna. Kailangan Second ko gate dito. ka nga muna. Wait lang. Come back, guys. Come back. Yo, Miko, kailangan kasi ng mic dyan eh. Sayang wala Ikot akong na mic. sila. Uy, Everyone, follow me. Yung mga na second gate dyan lang kayo. Sige, dito. Yeah, DPS, I need you to wake up. Hindi kayo nakakapag Bumtay ako na. Bongking Ako na. dito. Wait lang, mga po. Yo, Ano? Miko, mag-reset ka na. Yo, boys, Brady, southwest. Ay, Wait, southwest, Brady. Sa gate ko. 3, 2, Tawa. Di ako maka... Game. Wala na mercy yan. Wala na mercy. yo, DPS come north. Ito yung wag ibibigay natin yung sa cannon room. Yo, boys, Pramira, southwest. First na Pramira, southwest, second gate yung attack natin. Brady. Mag-deep ka, may guard dun sa gate. Jayco. Sige, Nagay game mo mo. J. Yo, boys, Sige. Brady, southwest in 3, 2, 1, Wala, layo. Basta Sige wag lang. mo lang tapakan yung night out niya. Walang night out. Yo, Wala ka muna. 30% gate, guys. Careful, guys. Matutulog. Yo, boys, same. Be careful paka ano kami dito, need depth. Same thing southwest Iba. again in 3, 2, 1. Nag-J. naglag ka? Namatay dun. Ay, pasira ng gate ha. Okay. Sira na. Nagra-random lang yung jug natin. Sayang. Thank you, diba? thank you. Sayang yung jug. Ano ba? Nagra-random lang siya. Ang kwenta, legit. Kailangan yan pare. Engage sila potion, guys. Southwest in 3, 2, 1, southwest. Ayun oh! Ayan na! Nice! Putang ina mo! Sarap po. Ter. They go back there. Malaki yung nautas sa kanila. DPS yun nawala sa kanila. Oh, umikot na kami. Sige, GJ ko muna. Jay mo, cycle yung defensive nyo. Cycle catch. Kailan? Yo, boys, get your cooldown, be ready. May cooldown na ulit sila. May cooldown sila. Tawag ka dito, tawag. Kinidnap ako ah. Good Goods ako. Southwest sa diamond in 3, 2,
1, diamond, west, diamond. Poking niya yan. Uy, Patay ako. Ay. Oy! Teka. No shield, no shield. Hindi ako. Wala ko ikaw eh. Yo, Juggernaut, huwag ka mag-dip. Parang natatakot sila eh. Huwag ka mag-dip. Ayan na. Sige lang. Yo, May engage pa. May demon ready. Sige lang, meron pa ako. Ayan na. Na-J ko. 3, 2, 1, west. Bidu shallow. Patay nyo na lang. Nag-iisa na yan. Raping yan. Ayan. Wala pang call. Ano, GA ka? Na-J time. 10 seconds may engage ulit sila. Dito na ako, booster. Okay, dito na ako, booster. Masyado pong mainit ang laban ng mga DPS versus DP na yun, parang di po magkatamaan. Wala ka na akong giga potion. Wala kang giga. Try kita. Pengi ako. Meron ka 5. Asa ka? Dito. Ayan. Eh, dalawa na lang giga ko. Puling back sila. Ako pull out na naman. Yo, in shop, Juggernaut. Kuha nyo. Ano, huwag yung palayuin. Hindi, nag-aantay ng rigger yan. Dito na sa baba. Oh, sige. Tara, chop Sige, fight. chok fight. Tara. Madam, kunin mo na yung, madam? Maria. Yo, boys. Pinakulong ko na. Beredi south. Sa mga tank in 3, 2, 1. Putang ina, layo pala nung hayop ko eh. Uy, putang ina, tapon ako. Locking Turning back sila. ako, turning back ako, ha? Come north. Be ready, okul dito. May okul tayo, guys. Do not stay there, boys. Come here upstairs. Pull them. Dali, this is a greatest setup, boys. Pull them. Sige, na J ko. Nag-engage. Be ready, look southwest. Be ready, southwest. In 3, 2, 1, southwest. Ayun, 1 dito, please. Looking sila. Pwede ka mag-hold. Hindi, hold mo lang dyan. Long cooldown ako, long cooldown. Sige lang. Control dyan. Yo, pa-guide run naman sa choke, guys. Cycle nyo. Come northeast sa Libit. Sige, that's a fake. Come northeast sa Libit, come northeast, DPS. Come northeast and Okay, then look southwest, ha. Sige, GA mo yung Play mo west. Yo, nice. Southwest in 3, 2, 1, Malaki, southwest. oh. Ayun, oh, poking. Tangina, bawi. Yo, guide run, Wala. guys. Tangina. Wala namatay. May engage na sila. Yo, be careful, GA tayo na to. Puso, puso. Wala, puwasa mo lang. Pull nyo lang. Yan, nagkawang ko dahan guys. Ano na nag-block sa akin? 4 seconds. Cooldown na. Yo, boss, ready southwest, ha. Sabi pag nag-engage siya. Engaging. J ko, DPS na. 2, 1, southwest. Guard dun, guys. Guard dun. Guard dun, Lang na, DPS. engage ang kami, pre. Engage ang kami. Tagal naman ng rune breaker. Nasa harap na nga yung... Sa night armor ako, kala ko tatagos tayo sa night tail. Hindi tatagos, mapopurge nga yan. Na-enjoy ako sa bowling. Char. Pag mo yung chop Going sila, sila, tira. hindi, dabayg bula. May cooldown na sila. Ipapull ka. I-ano ko tayo. Engage mo nga to sa west tier. Yung sa- The west in 3, 2, Toad. 1, west. Sige lang, nanay armor ko. Malayo Ah? sila. Ay, Going sila. Yo, locking ah. Sige, nag-miss. dropping Judy. Pa-locus Yeah, na guys. may, yung locus natin, may locus pala tayo. Pa-locus na may miss mo, okay? Namimiss yung locus. Yo, be ready, ha. Okay, may Be ready, ingis southeast, come southeast. Pull natin yung west ulit. Mag-fake ka nga, Tir. Ako na lang. Hindi Dito ka, sige. nagre-react pa rin. Nag-react. Sa akin. Oo, hindi nagre-react. Ay, looking ha. Sige, na-cleanse ko. GA ko tong GA nila. Ah, sige. Game Okay. Sila. boys, Oh, be dito wait, sa akin, wait, boss Mero. Ayan. 1, west. Nice! Putang ina! Yo! Labas. Careful guys, defense up, potion guys. Bigyan Potion. po. Yo, payos kami sa front. Don't die. Ang Walk sakit in. pala na. Second. Walang cooldown sila, walang cooldown. Yan, na-check na J. Wala pa. Just hold them on the job, boys. Ready sa Juggernaut, ha. Yo, be ready. Deep west, southwest in 3, 2, 1, southwest. Deep ayan, poking, Ayan na! Nice! Engage na sila. May engage na. Engage pa ha. May engage na sila. Bigaw, inch up lang. Mir, Inch up. wala na silang DPS ha. Wala na masyadong DPS. Walk ka lang. Inch up. Royal jacket, guys. Royal jacket while walking. Sa ano sila, sa southeast pa southeast. Ay, gago, nag-running. Naku po. Natin to sa southeast in 3. Ito, Tir. Gucci oh. Ano kayong Gucci? Lutin nyo. Ito, 8.6. So, may bedrock. Yo, 8.6 dito, 8.6, guys. Yo, 8.6, guys. Come here. Oh, dito, Rem, guys. Yo, Hello? Tangin lang. Guys, Boys, sana 8.6. explore tayo, ha.
Ayan. Lang check natin tong nature in 3, Okay 2, na, come out. 1. Ay, nakamount. Sayang. Okay guys, dito 8.6 to oh. Ito, 6-3 oh. 1 minute, 6-3, Hindi na 8.4 eh. 6-3, Hindi na 8.4. Anong GG? Hindi nga pick Uy! eh. Huwag niyo i-stand. Nice bird. 6-3. Nice, wala nang boots yan. Yo, kill this guy shallow in 3, 2, 1. Drop is now. Guys! Walang DPS pala. Try mo. Ay, ito po, dami sa gate oh. Oy! Dami sa gate. Madami pa oh! Dami sa gate. Disman kayo. Sa gate. Ang dami yung- Uy, i-focus niyo yung ano, napatay na yun. 2, 1. G8 Shallow. Nice one. Ala, lagit. Ala. Ala. Yung mga puking na dyan, di ba? Eh na, bakbakan tayo dito. Ang ina nyo. Yan na. Tangina nyo, ganti na happy. Puta, namatay ako sa ganun. Binabi, ikaw lang yung namatay. Bobo mo. Parang namatay? Nakazone ako! Bago naka-zone. Okay ka na! Uwian na. Ay, wait lang, lutin pala. Split. Yung castle pala, madam. Nalot mo na, madam. Nalot ko na pero may 1M plus pa doon. Ah, meron pa. Kingin na nun, hindi ko na-expect. Kaya ko Hindi mo isip yung damage, yung ano nila, yung damage nila. Kasi walang Kampante ka nakita. sa kanila eh. Kala mo, Uy, makunat eh. Come to castle. Ay, OP po, may OP po. Open po yung OP. Ikaw yan, Herb, yung healer. sarap. Southwest. Southwest, boys. Everyone southwest. May 1M pero sana. Yung OP. Ito may out. Kukuha yung OP. OP dito. Ako din Ano guys. ako, kampante Sarap. talaga ako nun Pwede kasi kumuha lang. ilang engages na soak ko. Tapos So- puta namatay ako na ganun. Mamatay ka talaga. May engage sila eh. Malamang. Guys, be careful. Laban. Uyat mo. Baka may grip na pa dito ha. Ha? Wala ba? Hindi, baka bumalik to. Asa? Mismo ko yung silver sa guild para hindi ko makalimutan kung Oo, magkano po, yung yung Uy, may kinukuha. blob, may blob. Sige lang, madam. Hindi ko kasi alam kung paano yung... Oo, kalabakin natin. Dubulosi ba? Eh, kayo na bahala. Basta, Ayun si Don yun ah. Kaping-kaping Ayop sila. ka. Oy, try to. Kaping-kaping na sila. Wait lang, double OC pala. Ay, proper ba to? Full na Proper ako, din sila, no? Tier. Proper din. Griffin Empire, kinakap. Malayo pa ba kayo? Kaya nga eh. Bilot eh. Ay. Kaya ba huli niyan? Hindi na ako na kompleto eh. Dismount kayo dito. Yan, huli nyo. eh, huwag kang matulog, sir, ha? Mag 6 PM, mag 6 AM pa tayo, mag 6 pa tayo, ha? Naku po. Akin na shoot. Kloma boy! Ay, Hindi awa! ka na mahuli yan. Ay, sakto, copying. Sakto, copying. Dubulosi tayo. Thank you for clearing. Binigay sa atin, pre. Dubulosi tayo. Easy out. Hindi na. Wag Double na, OC. Uwi na to. Uwi na tayo, guys. Uuwi na tayo, like legit uuwi na Oy, tayo. screenshot guys, screenshot. Pa-screenshot, Oy, please. Screenshot. Kinoko na yung virus ha. Sa silver lang ang kinuha ko. Virus, kunin mo virus. Namatay pa ako doon. Loot split. Oy, Rookies. Loot na, pagka- Rookies. Yung GA nila walang magagawa yung GA nila kawawa. Madalas engage po ako. Dawas ako ang GA. Tulog ako ng nerd. Magkano na iwan virus? Hindi ko pa. Ano lag nung umpisa, pre? May 219k pa. Okay Dalawa Ah, GA natin eh. Tara. Puntap ka na Lag boy. nung umpisa, gago. Yan, 30k na lang, 30k. Iwan ko na yan. Puntap ka naman. Yo, invite niyo sa party to yung mga nag-exap please. So, yung Uy, mga saglit lang, saglit. Tara, mangto. Ang problema lang talaga natin yung DPS. Hindi nagsisync. Hindi sabay-sabay. Hindi nagsisync. Alam, tsama naman lang. Yan, practice pa lang yun. Isa-isa eh. 1, 2, 3. Yan. Practice lang yun, practice. Yung mga rookies kasi tulog eh. Puyat boss, di tulog. Ay, puyat Puyat pala. eh. Kakapuyat. Team farm. Fame farm. Ay, may Wala threat pang dito. tulog yan. Wala, tulog namin, madam. Paano pagawa na ng loot split na ano? Si ano na yan, si... Sino ba officer dito? Si Bisaya. Hindi ko kasi alam eh. Paano nga pa eh? Yes eh. Everyone sa ano? Break OC na boys, break OC. Break OC niya. BM Kara? Para makita niyo agad yung laman niya. Team Kara. Wala yun eh. BM ka? BM Kara? Basag yung ano ko. Beam Kara. Actually, BM Kara? Oy, di ako caller, madam ha. Mag-6 pa mong gataw niya, mag-beam kara pa. Ayun nga. Oo. Off-timer na, off-timer. Dito naman BM Kara. Dapat ay 40 minutes. 9 UTC, madam. Mag-host ako mamaya. 9 Magbasig pa. UTC. Wait lang, Break ako yung OC overweight. niyo guys para Then you makita testing. niyo kung ano yung masisira.
Nabasag. Tara, nag-google na ako. Kung may loot Mag-craft kayo, ako, oh. Yung screenshot ng party. Ay, post mag-craft ako ng gears. Wait lang, si... Tara. Asan? Tayo mo, naka... Craft mo ako ng perma, madam ah. Madam, may mo isa, madam. Split, ping, madam, be. Tayo mo, Saan madam. nga na, uy! Guys, everyone southwest. Everyone Gear. southwest. Uwi Gear. tayo. Ah. Pier, out lang muna ako. Ay, May saan gagawin lang mas ako. Sige lang. madali? I-out na lang namin sa Ay, ako na balance lang, ako na lang, ninyo. ako na lang. Ano, 04 UTCT ring note. Guys, southwest. Aalis na tayo. Oh, kung may Pakilagay screenshot ng dadali party. kayo, sabay nyo na. Salute split. Nabawi ko yung nilot sa akin. Ay, Split eh, regulable. Loot split, Loot loot split pa split. guys. Loot split. Ay, game mo, Wala na namatay, guys. Oh, game mo na ko. Gusto nyo ba, Rigger? Walang, isa lang namatay. Wag na. trigger nyo. Trigger Ako nyo, yung para papaldo. Trigger nyo, nasa kayo Southwest, lot. boys. Everyone southwest. Everyone southwest. Southwest. Let's split to, guys. Let's split. Loot split kasi walang pera si Bisaya. Tama, tama. Mga Kami din, officer kami kayo din. na po ba na mag-loot split? Di ko alam paano. Grabe, Di ko kumpiyansa rin alam yan. Kaya kumpiyansa sa guild ko. Dito. Madami Wala mag-split dami na. dito. Kaya Ay, na ni partito. Kinsa yung partito? Kay Sana daw. Post na lang, post. Ayan o, kay Sana. Sana. Pogs, screenshot Pogs. Sino yung ano, yung pangalawang GA kanina? Si Sana. Mana, si Dalawa Nana ni ang Sana. Good shit yun. nagko-comment Sis. Thank you, thank you. I-calculate na lang na nato. Sino yung DPS nagsasabing cooldown? Sino yun? Busy name. Druid call. Wala pang kalahati yung mana eh. Kuha ka sa mana para. Gago, sira armor ko. Aray mo. Okay naman. Every after engage eh. Every after Ayan, engage. tama yan. Mana. Par, tsaka yung ano, yung jug mo, par. Pala. Hindi lang yan pang gulo-gulo, par. Tangin ang laking ambag yan, ha. Sa mga range comp na yan, laking ambag yan. Kailangan mo mong mic yan. Tapos yung stock mo. May healer pa may iwan sa support. Kung lagi kang nagmamic, kanina pa yun wipe yun. Tsambahan lang Sarap tuloy. kaya ng jug na yun. Kanina pang wipe yun eh, kung sa DPS. Ate, i-message mo kung ano kailangan ko sa gear na to ha, kasi i-ready ko. Ano yun, madam? Sorry Saan, na, madam? bobo kasi ako. Tagalog lagi mo, kasi mo tanan dire. Yo, hold Buta southeast ko ha, pag hold Tagalog southeast. mo eh. Hintayin natin yung mga nahuhuli. May mga Bloodstrike wala. ko, Saan sa mana, madam? Sili, Tama kayo mo. mag-roll. Yung mag-i-scout, Mag-roll- please mauna na mag-scout, okay? Baka magambang tayo dito ng mga Madam, Mag-roleplay ginadan naman ko ako duwa, for madam, the oh. purpose. Mag-roleplay na ka. Ah, Ginadan ko lang duwa, madam, di na inline sa goal, madam. ano sa bago ka good? Ikaw manggani ka? Na. Hindi ka butigan na mamatay kanina. Ingat ka doon, Si Pogs. Nag-deep si Pogs. Par, pag mili ka, tapos nag-sieging sila, huwag ka munang lumabas. Ako to. Huwag ka munang lumabas pag gano'n. Ayan mo yung Na-click ko yung ano, na-click ko yung Yung gate. ano ko, laptop. Oo. Uy, hold. Saan na kayo? Dami pa na iwan ha. Wait nyo naman yung late camera, guys. Ay, yung... Saan na kayo, Tir? Ay, yung mamot guys. Yung loot split yan, yung mamot to. Check ko. Yun ang Map bahay check ng yun, bato. map check. May mamot Nasaan yan. na yan. may, Ano ang parang gaya na itong ano. People votes by OC break? Hindi. Loot split to eh. Ah, Sige, trigger na. Yay, keep lot. matungingon mo tindahan. At bang sa mga katong tricycle. Sabay-sabay tayo. mo silang GA eh. Yung tricycle, oh. Ilan GA kaya nila, yung full GA nila? Hit naman nung engage na yun. Kanina, di na ako napapatay. Tapos yun, May namatay. marmot dito. Patay ako doon. Nag-spawn. Mag-sale mo? Wala, Wala late mo trip ka yun, na, ganda mo guys. yan. Okay, hold status mo na guys. Ay, gago, na-orosign pala ako. Kaya wala namatay. Pumutok sa yung Orsign. Oo, orosign. In-engage Okay. yan guys. Hold. Map check. Rat caller pumatay sa akin. Dalawang beses nga yung munti ka mamatay. Kita ko ngayon dyan, wala akong cleanse. Guys, kung may cleanse kayo, naka-cleanse yun na yung ano. Wala akong Nine cleanse dyan. nun. Nakita ko sa chin nun. Tinignan ko na lang. Yung una nabuhay dahil lang Tinignan ko lang mamatay par, tas nilot ko na lang. Wala akong dalawang cleanse beses. eh.
Pagka may cleanse kayo na ano, yung kung sino man yung na-engage dyan, isang cleanse lang yun sa mga kalap. Oh, kahit Malaki yung nga clap buhay nila mo. par, pwede nyo i-cleanse yun. Cleanse nyo lang Yung yung clap bigla. nila, bigla nyo. magmi-miss na yun. Wala na yun. Ba si Master Chief. Ayot din. Tatlo 1 kami kill lang Arkin. ako. Tatlo may Arkin ni Ako, na-shield kita. Naabot pa Gago, sa ano, black skin ako, taas. black skin. Black yung skin mga ako, wailing, guys. yung mga wailing, mga DPS practice pa sabay-sabay. May enigmatic na nun, boss. Ay, oh, inig pala si ano. May enig na rin. Hmm.